अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। एंकर इमरान रियाज खान से मुतालिक इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और खबर यह है कि एंकर इमरान रियाज पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क चले गए हैं। एंकर इमरान रियाज किस मुल्क में गए हैं, किस तरीके से गए हैं, उनके जो करीबी साथी हैं वो इस हवाले से क्या खबरें दे रहे हैं, क्या इतलात है मुसद्दिका, किस मुल्क में गए हैं और आखिर कैसे इमरान रियाज बिल आखिर पाकिस्तान से बाहर जाने में कामयाब हुए हैं। क्योंकि पिछले 1.5 साल से हम देख रहे थे कि इमरान रियाज साहब बार बार कोशिशें करते रहे, यहां तक कि उम्रा पर जाने की भी कोशिशें की, लेकिन एयरपोर्ट पर उन्हें रोका गया और यहां तक कि PNIL लिस्ट में भी उनका नाम था। उसके बावजूद इमरान रियाज किस तरीके से पाकिस्तान से बाहर गए हैं, बैरून मुल्क गए हैं, इस हवाले से उनके जो फ्रेंड्स हैं, जो दोस्त हैं, उनके सर्कल्स में वो क्या बता रहे हैं, इनसाइड न्यूज क्या है, किसने इमरान रियाज की मदद की है, सहूलतकारी की है पाकिस्तान से बाहर जाने में, इमरान रियाज कैसे गए, ये ओवरऑल सिचुएशन मैं आपके सामने इस मुख्तसर वीडियो में रखने जा रहा हूं। सबसे पहले जो इमरान रियाज के दोस्त हैं, सीनियर सहाफी हैं, सदीक जान साहब, उनकी जानिब से अब से कुछ लम्हे पहले एक ट्वीट की गई है और उसके बाद जो उनके करीबी दोस्त हैं उनकी जानिब से क्या बताया गया है वो आपके सामने रखेंगे और एंड में आपको बताएंगे कि इमरान रियाज खान किस तरीके से पाकिस्तान से बाहर निकलने में कामयाब हुए हैं, किस मुल्क के अंदर वो इस वक्त मौजूद हैं, क्या उस वक्त उनकी सूरत हाल है, ये आपके सामने हम रखेंगे। सबसे पहले सदीक जान सीनियर सहाफी, हमारे दोस्त, उनका जो ट्वीट है वो आपके सामने रखेंगे। जैसे ही ये खबर आई कि इमरान रियाज मुल्क छोड़कर बाहर जाने में कामयाब हो चुके हैं, बैरून मुल्क चले गए हैं, तो उसके फौरन बाद सदीक जान साहब की जानिब से ट्वीट की गई है। ये ट्वीट आपके सामने रखेंगे। सदीक जान ने ट्वीट में लिखा कि सोशल मीडिया पर कुछ बातें गलत और मनफी भी चल रही हैं, लेकिन इस वक्त बहुत सी तफसीलात शेयर करने का वक्त नहीं है। सदीक जान ने इस हवाले से मजीद लिखा कि हमें इमरान भाई की जिंदगी और तहफ्फुज अजीज है, बहुत जल्द बहुत कुछ शेयर करेंगे, लेकिन मुनासिब वक्त आने दें। एक बात क्लियर है, इमरान भाई मौत को बहुत करीब से देखकर वापस आए, ना उन्होंने कंप्रोमाइज किया और ना करेंगे इंशाअल्लाह। सदीक जान ने इस मौके पर मजीद लिखा कि अल्लाह करीम इमरान भाई समेत हर उस पाकिस्तानी को अपनी अमान में रखे जो इस जुल्म, जबर, बर्बरियत, फस्तायत और यजीदियत के खिलाफ आवाज उठा रहा है। इमरान भाई से गुजारिश है कि कुछ लोगों के प्रोपेगेंडे पर ना तो परेशान हो और ना जवाब दें। आप जो काम कर रहे हैं वो जारी रखें। जो कुछ चंद दिन पहले हुआ, इसमें अल्लाह ने आपको एक और नई जिंदगी दी है, अपना ख्याल रखें। तो जनाब, ये सदीक जान साहब की जानिब से अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट की गई और उन्होंने बताया कि इस हवाले से जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उस पर कान ना धरे जाए। उन्होंने ये बताया, ये वाज़ेह किया कि बहुत जल्द वो तफसीलात भी इस हवाले से शेयर करने जा रहे हैं, लेकिन इस ट्वीट में उन्होंने ना तरदीद की है ना ही तस्दीक की है कि क्या जो इमरान रियाज साहब हैं वो पाकिस्तान में हैं या बाहर जाने में कामयाब हो चुके हैं। तो सदीक जान साहब ने फिलहाल कहा है कि इंतजार कीजिए, बहुत जल्द तफसीलात शेयर कर दी जाएंगी। इसके साथ साथ सीनियर साफी तारिक मतीन है, सीनियर साफी भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, उनकी जानिब से भी एक अहम तरीन ट्वीट की गई है इसी से जुड़ी और इसी से मुतालिक। और अपनी ट्वीट में तारिक मतीन साहब ने लिखा कि अलर्ट, इमरान रियाज के बारे में अभी किसी भी इत्तला और किसी भी रेंट व्लॉगर की बात मत सुने। हम चंद दोस्तों को कुछ चीजों का पहले से इल्म है, कुछ चीजों का फौरी इल्म हुआ है, मगर जरा सब्र कीजिए, तमाम बातें जल्द आपके साथ शेयर की जाएंगी। ये बातें इमरान रियाज खुद भी इंशाअल्लाह जल्द पूरी तरह आपके सामने रखेंगे और हम भी, अल्लाह की अमान हो। तो जनाब तारिक मतीन साहब की जानिब से भी इस खबर की जो कि चल रही है कि इमरान रियाज बाहर जा चुके हैं, इसकी ना तरदीद की गई है और ना ही तस्दीक की गई है, बल्कि उन्होंने कहा है कि रेंट व्लॉगर की बात मत सुने। कमर मेकन है, एक और साफी है, उन्होंने भी ट्वीट किया कि मुसद्दिका इतलात के मुताबिक इमरान रियाज खान पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। इसके साथ साथ एक अहमद हसन है, उनकी जानिब से ट्वीट में लिखा गया कि पाकिस्तान के टॉप रेकिंग जर्नलिस्ट इमरान रियाज खान बहिफाजत बैरून मुल्क रवाना होने में कामयाब हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स,
تو یہ کچھ لوگ کنفرم کر رہے ہیں اور کچھ لوگ ابھی کنفرم کرنے سے باز رہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ انتظار کیجئے. فلک جاوید نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کیا ہے اور فلک جاوید نے کہا ہے کہ عمران ریاض نکل گیا ہے تو کیا مسئلہ ہے, کم از کم کتنے وقت بعد اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزار سکیں گے, اللہ سب کو محفوظ رکھے. عدیل راجہ ہے, انہوں نے ٹویٹ کیا آخر میں کہ گڈ فار عمران ریاض فائنلی آؤٹ. تو ان ٹویٹس کو اگر آپ دیکھیں تو ان ٹویٹس میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جا چکے ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ انتظار کیجئے, اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ خبریں غلط ہیں, وہ اب بھی پاکستان میں موجود ہیں. لیکن ایک سینئر صحافی ہیں وسیم عباسی صاحب, ان کی جانب سے بھی کچھ انسائیڈ نیوز دی گئی ہے اب سے کچھ لمحے پہلے, اور وسیم عباسی صاحب نے جو بتایا ہے اس حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اور وسیم عباسی صاحب لکھتے ہیں, بتاتے ہیں کہ عمران ریاض کے حوالے سے بریکنگ نیوز آ رہی ہے کہ عمران ریاض پاکستان سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. ان کے انتہائی قریبی دوست نے مجھے بتایا, یعنی وسیم عباسی صاحب سے جو عمران ریاض کے قریبی دوست ہیں ان کی بات ہوئی ہے, اور وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے انتہائی قریبی دوست نے مجھے بتایا کہ وہ پاکستان سے نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں, اور وہ کل پاکستان سے نکلے ہیں ریپورٹڈلی, یعنی گزشتہ روز عمران ریاض پاکستان سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں, اور وہ کل پاکستان سے نکلے ہیں. پاکستان میں ان کا نام PNIL لسٹ میں شامل تھا. PNIL لسٹ اور وزارت داخلہ کی وہ رپورٹ ہوتی ہے جس کے ذریعے آپ پاکستان سے نکلنا بین کر دیتے ہیں کسی بھی پر, یعنی جس شخص کا بھی نام PNIL لسٹ میں ہوگا وہ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتا, وہ بین ہو جاتا ہے. اس لیے پاکستان سے نکلنا ان کا بین ہو چکا تھا, لیکن اس کے باوجود نکلنے میں کامیاب ہو چکے ہیں. وسیم عباسی صاحب مزید کہتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے ملک میں عمران ریاض گئے ہیں, کوئی بڑا ملک نہیں ہے, ایک چھوٹا سا ملک ہے جہاں پر عمران ریاض گئے ہیں. عمران ریاض خان کے حوالے سے انہوں نے مزید بتایا کہ پاکستان سے باہر نکلنے میں کامیاب کیسے ہوئے ہیں. اس سوال کا بھی جواب جو وسیم عباسی صاحب ہیں انہوں نے دیا ہے, کیونکہ پاکستان سے نکلنے کے حوالے سے انہوں نے پہلے بھی بارہا کوششیں کی ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے, لیکن اب کی بار وہ کیسے کامیاب ہوئے ہیں. تو وسیم عباسی صاحب نے کہا کہ کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ شاید وہ سوات میں موجود تھے اور وہاں پر ہاسپٹیلٹی بہت اچھی ہوتی ہے, یعنی مہمان نواز لوگ ہوتے ہیں سوات کے, اور کچھ لوگ یہ دعویٰ کر چکے ہیں وسیم عباسی صاحب کے بقول کہ وہ سوات میں موجود تھے اور وہاں سے اکثر لوگ افغانستان نکل جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان سے افغانستان جانے کے لیے کئی راستے ہیں, کیونکہ بہت بڑا بارڈر ہے پاکستان اور افغانستان کا, تو وہاں سے آنا جانا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتا. اور انہوں نے یہ بھی کہا تو ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ بھی ہوا ہو, ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہوا بھی ہو, لیکن انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں, تو یہ اس حوالے سے کلیئرٹی کچھ ہی دنوں میں واضح ہو جائے گی کہ اصل ہوا کیا ہے. تو جناب یہ اب تک کی ایکچوئل پوزیشن تھی, ابتدائی معلومات جو آئی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے, کیا عمران ریاض خان کا جو فیصلہ ہے باہر جانے کا پاکستان چھوڑ کر, یہ ایک درست فیصلہ تھا یا درست فیصلہ نہیں ہے؟ اس حوالے سے آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا. جہانگیر خان کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.